Ay, mayong udto. So, nahibong ko ba kay kanibang sa NBA. Nayuban mga fan kunuhay nga kanang tingala ko pag hapit ang NBA finals kay nahimo na mapos lang NBA fan. So makatinga kayo kay kuan kanang kalit tag shift sa basketball pero hinon we have freedom man pod to choose kung unsay ganahan nato nga mga sita kani sa ganahan nato nga sports. So hibong nagkuaning sa basketball sa NBA kay kalit lang og ka-fan og New York Knicks. Kana sa man mo na fan og New York Knicks? Ana ba? Kana sa man mo na fan og Denver? Kana sa man fan og any team kung sulod sa playoffs? Yana ba? So pero wala ko yung nga nag-bash ka na ha, pero I'm just curious lang anong nahimo mong fan sa basketball nga dili unta mo fan atong una. Numero to. Bye bye.